Nyum tini njanika. Oba kofre brother Sami brasa omra meto nyum so de bechawa. Kofre Cindy Thompson so omra meto nyum. Joyce Blessing. Omo nyina so aba adwuma. Aye adwuma. Eso omo so omo to nyam nyum. Enti emma obi hunahuna emma wo abrabọ nka tiram se kwa bisa no. Na wo so fa ne magugu na kwa so ma ne ma nyeye. Na aka se sofo kokonfo wa kwaye dey. Adwuma na wa bie enkoso nti okopemwa. Sofo panyini bi mechia no ojaba. Me tasho me ojamba. Bara foro. Mechia no. Ne nkom hye yefe wotesa. Ya mama me nyina ya e. Twade ampo nyame ye yese wo odoma nkoma. Ankwa na nyame ya bi o. Ye bribidi mechi o nyame kese amene na no mwate. Mama me nyina ya. Ya de ampo nyame ye yese wo odoma nkoma. Ankwa na nyame ya bi o. Ye bribidi mechi o nyame kese amene na. Akan TV, the internet bro. Subscribe for more. Pasa ko Bible school. Ukuta lances. Unguta certificate. And obi so awie university. Okuta lances, okuta certificate. Enye adwuma. Ja so no mate ye adwuma. Eye adwuma. Eye adwuma. Enti wo no enjine asore no nko an no. Dwene wo so ma ho. Because ani obi adwuma. Ana me ka kire no. Me ka kire me nsore ma no. Eye adwuma. Enti na ma asore me nto ofin wo no. Me nyi title wo no. So what you say? Title dey here. Me pacho binum gidie ne nye no ho asem na ye ka. Da wo fo me ahwe ho na nya me fa. Sa dia me chano what you say? Eye adwuma. Enti susu pepere wo ho. Asore bi ya wo hu no. Eye group of people. Ngofo bi. Ena du omo sika sponsor. Ena omo de aye. Ndi kakra ka omo de ba no omo de manage church no. Na de obojo tai ne njianika. De obojo drama ye njianika. Nyum tini ne njianika. Oba kofre brother Sami brasa omra meto nyum so de bechawa. Kofre Cindy Thompson so omra meto nyum. Joyce Blessing. Omo nyina so aba adwuma. Aye adwuma. Eso omo so omo to nyam nyum. Enti emma obi hunahuna emma wo abrabọ nka tiram se kwa bisa no. Na wo so fa ne magugu na kwa so ma ne ma nyeye. Na aka se sofo kokonfo wa kwaye dey. Adwuma na wa bie enkoso nti okopemwa. Asofo bebre ba me ho obeye den. Opani a obi ba wodi behu na wontwa ne ntro. Sofo ba me ho opesunsuma obi ba ontwa ne ntro. Ade na nyame adwuma na wagya nyame ne ho no oba me ho. Evisa me na me wonim de no. Nim ade. Onim ade. Ena obi nim so obi kire. Obi su nim obi so kire nti se wonim na akwa bi so obi ano fele ebe na wo mu. Ba jo so atiase. Nti azeki hunu se ne papa brei ansa no wo na se eba na yire so a on trase nti ntam na no ko bisa nyame ampa nyame so ye dai etie ni mpa abo ye kenkan enti se wo tiam na se na wo wasam ne tie de a ene a wo te ho ye den ko ne ko ya bisa ene amaka ko bisa awurade unim de enti a ono ka awurade no awurade ne yesunsun twede apo nyankopon e wo ho but awurade e ye bofu what you say Lord awurade te ejina ho ma Lord okoko to so say your Lord my Lord Lord no oye nipa owura enti eyesunsun bia na one nenam nti na Yesu na esu afon fe no owura aha wo hu say ade ne tie enu nti o se mekwa bisa awurade kenkan hwe mekwa bisa awurade enu nti na meka say fie bia sa sunsun we bi ofie ho eti abusia mu tie me matomo de na toatwene de amonsan kwo hwehwe na fie no obi na gina yo se physical no se gina ebi wo fie no matu no masena sunsumu de no so papa na jese bon pa na ka ewurade a ya refer to your boss so dabi ya bofo bi de we hu ko se oyire ko tumfo omiwura what you say obuafo what you say enu nti Bible no kwakata ewura no mdoso bet a Christopher say omuwura eni Yesu Kristo ewura no ye bebre say Jesus no kwanya baako Jesus ne ye bebre but Jesus the Christ a Christopher onim no omo say ono say ewura no nko anom de omo nim no ejisa wutie mi a sunsum ne bi wo fie ono ne papa de na odi gya no no nti unza Bible no omo bompa ya Israel fonse Abraham nyame Isaac nyame Jacob nyame What was that? Omo ka omo de ntese nana
we abedi na we su bedi na we su bedi sesa nkofo na so ase ni Jesus Christ sa enti enese Jesus so aba se wetin Jesus so aka ho ono so di na mamre so eno no ebere biduru a ye be kire eti yenwie asem no eno ti okoko bisa awurade eno ti sunsum na ewo ni papa fie ho na eya enton tumi no ya mamre mu no ye frɛ ne nton eja fie tumi eye nton eno ti sa tumi na okwa bisa won nkyɛn wo fie no ɛna tumi ne ka kyerɛ ne sɛ wo de check na hwɛ sɛ okwa bisa no wen okwa bisa awurade wo no a na brabom wankɔ baabi ba nei what wo de na 20 timi go bisa no ebi yusu me nsa left pa enye sɛ ma hyɛ da me sɛ mic ni tina me yusu me nsa na sa so what ya se etu okwa bisa ne papa nyame na wo de ma no no ana nyame no saa bɔfo no ana awurade ne ka kyerɛ ne sɛ ɛma mienu na wɔwo yam enkrofo awuduo mienu na bɛtete wo ho afiri ɔbaa ne yam na ɔma baako bɛdi baako so na panyine ne bɛsum kumaa no saa bere ne enya wo mo na sunsum na kade wom enti yɛ ka sunsum sɛm a ɛyɛ kasa wo esum musum asem ntimi fa wani wati ase enti no sunsum sem no eye esum asem eye sunsum gro eye esum asem ba wo hwe ntimi fa wani hu so wati ase but Ghana for no pese oba wo nkyɛn a obebo ne din ne nua na busuafo adwuma a ɔyɛ mpacho ɛno enye sum asem o na say anu de wonim na waka che no nye suma sem say wo ba nipa no ho no wo ba nipa no ho no wa wonim say saa niam we wo dada na wonim say wonko na wonim na obi aka kire wo dia waka kire no ama me ma ben me hu ayehu wo wanim asa emfa hwe mra wo na say wo ko hospital na doctor to me detect wo say malaria na ye wa say te wo malaria dura mana ko o ma malaria dura na sa anko they do na enje na chese wasam na o ka kire no eyampa but ade ni hini no enye no na o ka kire wo ansa enye se do na ntimi ansa na chese enye no na o ka kire wo no symptoms ade bi te se bibi ade bi a eba wo so ade ni ade bi se enti no obetimi aka na ne na yepe na o de ho adura ma bato be no na enye de na enye no a papa no so na yeso so eni ji ho me de eya nkofo fe so kwa so na so fa aye fro ya so me bo an wo firi atobia san wo ma me de say eno de na so na ye de na ye me da se so fo panyini bi me chia no ojaba me ta hwe o me ojaba bara fo no me chia no ne nkom hye ye fe wote sa but ono no ne ma me wade no ono so ne ma me osunsum no na odi bi awo ne ba no nti ono ye wo spirit no nti ono wo hu kakora no a onim de ode beka ade wo pe no ubenya enye obi anso no ha obetimi enya because nye obi na obetimi abo ano sa na tie sunsum sa na tie obi ho ade na waye no ama me ho yehu ana ama so asofo no omu ye den omu suro no mbajo so sa wati ase etu de mamenka we encho hwese de adifo no si ye omadwuma na hwese de akonfo no si ye omadwuma oba hu se osofo no odina o se awurade kasa kire me se wo udi ni se awurade kasa kire me se ye frɛ usi awurade kasa kire me se kuro mu fie awurade kasa kire me se mahu se wo fie se wo se eyemia na wagye ato konfo no so de gu ho a nananom se yenti odwuma no ye wakodi di panyini bi atem na wabɔ dua enti se ho beto a oto sapo ye we ne ye ndwira na ho beto sofo no a o hye o sankom no break ko metwam okoya anko o bo mo 90 oya kra wakwasra anko ba konfo no de no a o kire o se kodwira fa we kogu nso fa ko yesi wonsa wose nananom se nti sa sunsum kro na obeka ade na ode ade no koma na ade na ha na ese ede ba Ghana di for de no se sunsum no rekose ade no a because of ode doctrine atichire ne ho nti no ontimi mfa sa ade na ma wo se fa koye omunim pa I
see na just omo asofo nim say ade no ye di we kan be ye ba enam cheche na omo de a che ni nti onyu enye omo nyina nso de nim ebi nim ena obi wo so a o ma hu ade kode ebi so sisi adwumadwuma ne de obi anim ti ampese meka ho asem aha ebi so de a omo ye ne say ebia obeka se bo afode se ebia 5,000 Ghana cedis 2,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis 500 Ghana cedis wo boss afode na wati wudi no ama oye wo kwa no akwa yade no wochi ade na wo mpe no yakwa ya ama se won kan kire wo ade na wo so ala wo kaseti ya abososumi yankosesem yakwa ho akwa ya ade ama na no ni susan so mani pa no so asofo no bi wo hokra no a wakọ osum kese bi nchen atitiri no omta akọ Burkina ne Benin ne Niger Benin kura de asofo do na ntanko meka na kura chew ba bi omta akọ pa ye Burkina ne Niger ho so nyoma ho ti okọ a osum kese no de tiri akọ akọhye ho owo mo number to di okobo afode no na muka mu nsem nyina na wagidi ni nyina no de asende wo na yaye yese be hia na ntwe miensa na wasande sika no because afode no sika no ba na eba na so omu sika omu dije na na yese compensa asofo oji esika sika no oji onu kwa nkodi odi bia kwa ya ade ama enye obi a ye meka no nye obi a ebinum de na meka ebinum so omu sika na engine tum se sika na omu de ya ade maye de kwa se complain asa me waba me nche na mafre ofie sumsum no se to nwa miensa enya me meka me na me nkoto odwa no ma o se teso obi ka sofo we de me sro teso minti odwa no so na me yenwan me ba cho so wati ase eye wo na wanye wa mamre na amaka abedo wanim ye obetu ha enti nka tete ho no enka afiri nyina ye kumo odwa ba kwa de aka nyina yensen kudi mamu nyina ensan na ne ma ekoso ana wo waja wo de na to ho be 10 years 30 years 40 years ana e ka na da ho no me na me nkotua we tua na da wo ni mo twa what you say na de ba ko a 10 kra wo won anim amamre mu ni se ensa no a obegu no wodi ka hwie dodo ni nyina gu num anom eno de kitua bi agu fom ama ahonhom ka bro de nanso enkase kiti ho na na amamre ni mu se yenti a wodi nsa ne bigu eka wano no wodi nsa ne bi ka wano kire wo mu edo a oni omu nyina na eto nsa di nti wode ka wano keke nyesa wo benum chese udo wo mu enti ade na wo de ma wo mu no boni ne yedai eni utiri opa busa okonfo bi anasa ochia mi bi asema meken na bisa no yade ada ma hye bi se na ntwe ama bisa no what you say what di bi kana no susuma bi won so susubu so baka chose aduane na wo de ma bi kan di bi asa na wo de ama so what you say di kan di bi asa na wo de ama me na yesusa no meme ye tewia me nua ntafo na omu fufu eto maye eto no ye dibi ye dibi ogu joint bi say that amane na akire do say ade na wo ye no tirim fita so what you say enti azeki akwa bisa pacho mama busem ho so ho enti se obi tie me na se opese okwana ni wa brabo mu a abisa ene kwantere ne a yetete kwan kane kwan no onfa so no nya home ma na kra maka tiam se asori ye adwuma minka se je asori o e ye adwuma sofo no de opekwa befa so a na adwuma no bepeja na wo so wapekwa ya befa so a wo so wadwuma bepeja na sofo bi wo ho a wo hye ne na ase a wo yesunsum nyuma ade boa wo ma wadwuma tumpon ene de no wanya onka nkere wo bato ye enu de no wanya enso na o Pentecost Presby Methodist one asofo wo mu de o mu mfa hokra o mu de o mu mfa members no hokra Presby sasen CAC ne one apostolic continuation me ama sorry o mu mfa ye ho Dabi ende mfa ho se continuation kura de se wo boje wo ho Jesus wo na ye fine anye ye ande se ande mfa no na obi say winya body na so ojide o mu nko ade di me bobi e adwuma nti the first of Jesus na na be ya pasa ene se ubo unyanya gidie ne wie ne no ne dia
ɛne transna Yesu menu aduane ma ne die what you say ɛnyɛ saa na teɛ so what you say adwuma wɔ ho ba yan kan kyerɛ wo member Yesu oye Peter exams wasi Peter osi papa o se san osi nipa no kom de omom nko osi da bi Peter kopa aduane ma omu wanka se omom pa yo osi Peter kopa aduane ma o ba be aduane sini na Peter se ne nipa me munum de me ye da ma aduane eti Peter kwa ne na mu anu onya empata bi ene brodo bi no de bae aha na direction ne wo eti eba critical se wo ba bi a utiri hye sunsun fam wo sunsun ma eba critical ti se nipa ni gu ho no sofo wo tie mi woni bofo pani a wo kire wo kwan nti eba critical na ho ade bai wo akire wo Jesus mu mfama me opagya kosto se gya me da wase wo na abo aduane fira asase mu ba otire ne nsa na ayema wo se muni asema ade a Yesu ye oba buru mu Ghana konfo bebira ye bia betwo konfo no te kasa emu ebegu awia mu mankrofo di nikwa me ho bi da akọ magic sa magician fotimi fra emu amankofo bi ba ka de o chame ma gare o ye sokins ma boys nso mu ndi o mu di ansa da won hu sa ade ne te e wo ho e ye sunsum ne ade ye de ye didi sa adwuma ne nyina sa what ya se kan mabusam ne ma me na yenko Proverbs 24 verse 27 Tio utie mi a wadwuma no wasiesie ne sunsumu ana siesie wadwuma no wo baabi tie ni yo enya soro because Solomon no na enya soro sem ahasem na siesie obiri bia wa asase ne so na enu akiri no wachichiri wufi o sori ya wo ya wadwen se obeye adwuma na sori ya na akwa wankwa bisa obi fira wo se wo de adwuma na ehya won sa mo ya adwuma no wa misa sunsum kura wo de ehya adwuma na se na ade utiri ko hye mu na se sunsum ni di moja every year obeji nipa ba ko moja na wo de abo nipa no na se ye wo a wo be ndey ye eti kwa bisa na pa bambo fanse bi asoro bi na nipa konkodi tumi be hye ase na afi obeji nipa na so obeji bibia no me member na mko na me mfa ho no ebetumi di menya sa woni bambo bia unse woni pa bebro mo na mo a omo ti se enwan ye wo mayara wokọ asori oba sunsun no wayara wonim na mamre wonu na manne ne fie sunsun ne fie sunsun wono kwa wo fie no wono kwa de be odidi sunsun na temu fie o eti waye se wonwan wayara na wokọ bia asori dem di sofo ne kwaji bibi na wode kọ sha ase a tam ne duru se sunsun ne pe odwan bi akuna sa wo ye odwan what you say obi kura ti mbusa kwese se baye ni wona se yese baye awe obi na mo nipa no body ni na mo ade nti na wawe kwese pa ani ntase me won se me no te kasa ye kan ahonhu ma abeku ha o mutie no nya ahonhu ketwa ba hunhu wo mu batini mi hu bia na ka obi odi onim de me kye no se what you say ana machine ye ho adwuma mi me de na me ye no mintimi ni mu bibia eye wadwuma me ba cha so what you say enti abayifo no nso no se omuhu wo sunsumu a we odwan a omuhu se we odwan omo che wampa omo nso omo physical wo ho no omuhu se odwan no omo we so what you say emo bra kwa o enya dwuma kwa entu kwan kwa enware kwa obi fra wo se obeboa wo a pe baabi me se ema me ho enya me nko a na me hunu ade enkofo no doso se malamo se konfo se odifo ehe na ugidie wo na me de baabi a me pesa wo de wani pepa ye wo fie ho because nipa kro na obaya adwuma na ma no so okwete wo fie sunsun na wontimi ye ofa boy bi sam question bi na me hwe wa fade na me pese me de twem because ya na o se yesu tie o mo bi so yi o mo nsema no ma o mo o se wo nsema wo kanyina no ono de ne che ho ba en won se wo se wo ye odifo no one can say we are comfort because our Friday our faith o se kokubo for so address o ta o address dress ni bi say bi da em say India address the same that na monya mo se mo ya comfort na so you odifo comfort ni difo sakrai bia ni odifo obi a oyi ade adi wo comfort obi a o hye enkom
otwa ne ho a na wahyɛ sɛ asemasi we sei ne di n'akyi ɔkɔm so ho nti ɔkɔm otwa ne ho saa ade na si ne so ɔkɔm a na waka sɛ asemasi sei ne bɛba nyina kan de ba besi ne de ɔno nyinaa sɛm hɔ adiifoɔ nyinaa twɔmpem Moses no kɔmfoɔ na tete no papa tama Moses dwane ye no nipa na ɔkɔ na wɔtete no media sɔfo no media for no musom abosom enti ɛyɛ kɔmfoɔ ana tete Moses me kan kora kyerɛ Ghana fo mon Bible no wankan wansua da yɛ dem ne yakasa Moses enti na nneɛma na ɛwɔ Bible mu na yɛ Moses nnwuma no ɛne akɔmfoɔ de ne nyinaa nsakra bi anim no ɛdu bi ɔde pomato hɔ na da no wɔwɔ na ɛyi for Pharaoh so ne dom so ayɛ bi enti na Moses ni nim dia ne kɔsoro kyɛ wɔ mo but nyɛ sɛ waben kyɛ wɔ mo nim dia na wɔwɔ no ɛna na ɛso because no watena wɔ mo na ase asua wɔ mo dia no ɛna media sɔfoɔ ne dia no so ɛwɔ n'anim sɛ wate ase efiri sɛ Moses enyankɔ yɛfɛ nsɛn Pharaoh hɔ no in the Bible no na Pharaoh wɔ sika no obi bia ho na de ma no ɛyɛ ahohom na ɛne Pharaoh nam na nanom ne atumfoɔ no anom ne Pharaoh nam sabre na ma Pharaoh ebenya sika in the Bible ebenya edom ebenya ewiase nyinaa nimdia na nkɔfoɔ kɔ hɔ sua sabre na Israel nyame no ɔwɔ yi hɔkwan na enibie oba ewiase hyas sɛ wate ase nti ne yɛse Pharaoh ɛsom bosom a ɛne abosom ɛna di nimdie ɛba ewiase kane sɛ wate ase na sekiti wɔn ne sɛ ewiase nimdeɛ ne yɛ ewiase ahohom no a wɔn tete ebinom ti nsuo bi ti abam enuam ne nhoma mu no wɔn na wɔn wɔ saa nimdeɛ ne nyinaa na wɔn de ama nipa yɛbɛto wɔn wɔn wɔ hɔ ansa na yɛba dade bi a wonim bi wɔn nim dada nti yɛfrɛ wɔn nananom kyerɛ sɛ wɔdi nna bebree eti na yɛka sɛm no yɛka ne sɛ nananom so wate ase ana mpanimfoɔ enti Moses na yedi n'akyi na Yesu se sɛ mo anye Yesu ani dia mo anye sɛ mo gi Moses didi a ɛyɛ sɛ me so mo gi me die efi sɛ me hunsa no twerɛ no saa Moses no media saa media sɔfo no ɔyɛ kɔmfoɔ ɛna ɔtete Moses mo kan Bible ni yie mo ba hunu sɛ wate ase wɔyɛ kɔmfoɔ direct kasa na wo nte ase obi ba me hunu ameka obi akɔ malam bi hɔ malam no so hunu wɔ ka wakɔ odiifoɔ bi so hunu no waka wo na wokɔ kɔmfoɔ bi hɔ na anye yama obi so kɔ hɔ aye yama wo na akɔ odiifoɔ hɔ ana anye yama obi so kɔ odiifoɔ hɔ aye yama obi so ɔno deɛ wɔnkɔ baabi a anso na ade ayeye wonim ade kɔde ɛboa no sɛ wonim ɛna ɔnka so nkyerɛw ɛno nso ɛ enti abisa deɛ ɛyɛ papa wɔn na amisa wo ba na wodi wo frɛ me na wo yira wo misa nka bɛda ba wo bisa yɛ na ɛno no woduru ba bi me se mema bi me ankasa me ba bɛfa wo enti eduru ba bi afɛ wo misa sunsum na nkasa na kyerɛkyerɛw sɛ wate ase ɛyɛ sɛ wo pɛ bambo wo bisa wi a na wo pɛ bambo yɛ pɛ bambo no wie na mbra me question no so wo kɔ ne deɛ hia ne wie wo bambo no wie a so no aba bambo no so yɛ kasa bambo a kyerɛ sɛ ɔmampanyini nam a wɔnyare o but nkɔfo ɛyɛ bɔn no bɔne bi anto bɔne nto wonim sɛ nyɛ obi ana dɔw mesi nipa du gyina hɔ a emu mienu pɛ ne pɛ wasɛm dade lumba mekyia wo wɔse mpempem dɔw a mpempem taw tie ne yie paa wɔwie no ɔsa bɛto nwumi wɔ so yɛne wo sere kwa dade lumba yɛnɔ wate aseɛ yɛne wo sere kwa yɛnɔ mo fancy no adwene so mo do ɛno nti na wobɛpɛ bambɔ wokɔwura asɔfo no asɔ dɛm hɔ no wɔse nyame bɔ ne ho ban eti no ama band ananya sa ne ka no bang no na fato wo nsa mo ne dia na nyamba o promote the church o promote ni team so what you say by adan na sofo no the bodyguards ajeje nani ba mo bambo members no wanyimu ni
wo tie me o members no wanyim ni nipa bonifo tim bere e be frem wonim se wo ya asori a nipa na eba no utimi se obi ase wo fi hi na ba ye o ya adwuma pa na ba so de adwumbo ne onim di asem ni ye enti omo nya mistake bia because enipa jiri timi sesa at any time nipa nye ono a wabegyina ho no se kan hye ni botom Peter ne Yesu ne nam Peter Yesu anka je Peter se munkum nipa wo bai onam ni nyina no na adwumbo ne woni tirim ya fani Simon Petro na Simon Petro no unim se Azeki mano Jacob mano omo ye 12 no na ba ko me fani Simon no ono na ne nua ono na omo nua ba ko pe obi ko ropo no Simon ani ne nua no kokuro no so kokum mu nipa nyina wo de se kan enu ntina Simon Petro nam in the Bible na se kan se botom no efise ne na hye ase se kama na ai se di no edi Simon dada no tete Simon no ono wo de se kan kokuro kokum nipa ewo mu nyina efise ya Europe ni nua ba enti Simon Petro so ne Yesu nam na se kan ba bi ona bia ehye botom opo se na wadwe sa che be bia na efie tumi di unya oh ahonkonkon won so a Peter kra Yesu busi ase me ne hwan ono na otimi kire ye asua ankofo ne duru afrasifo ne kwa kire no atwe sika twa obi aso aka kire se ye fie de ye de se kan de mfani aguro titi fo no osre because I say any asem na business super what you say na me ntumi nyumi na me wure be fi ya mu ma me nyina ya twade ampo nyame ye yese wo odoma nkoma ankwa na nyame ya bio ye bribidi mechi o nyame kese amene na no mwate mu ma me nyina ya de ampo nyame ye yese wo odoma nkoma ankwa na nyame ya bio ye bribidi mechi o nyame kese amene na ya mu ma me nyina ya twade ampo nyame ye yese wo odoma nkoma ankwa na nyame ya bia o ye biribidi machi o nyame kase amene ne nam wonim de ntiam tse sa anwom no mama me nyina ye nyankopon a oko a ona meme bofo no oko ma me a ona bibidi machi wodi na di wachi efie bia bibidi machi ede na magya to wa mobre nti na metro sa anwom ye biribidi machi o nyame kase amene ne nam biribidi machi ensore kwankwankwan kobo brawo na bo ho ban di sofo nan kasa kura moko nanim no wonyim ni wonim se wanhwe ya obi betimi atwetuo ebia na obi tan no wabompa ya tutu obi ahomane ama befo na kosunsumu o mantimi anya na hwe nti o mabọ pa physical se ya mra sofo na so dem amra bebo ni tunku na ondi tu aduru ebi so na oni tu aduru no wo ye ne den enu nti na o mobọ sa ban wadwuma no bambo be ne da o man iko school bambo be ne da wakwantu na utu ye no bo ho ban sa na wo he na de ho ko jaye wutu kwan no wo de ho ko jaye me ne onim se wutu kwan a wo dan fie na utim no e se wo kra dan e dan no wo se me dan no e dey mistake bebre o enti wo waye bi be awie na ba kwa adwuma na de nsa bodan nim prensa na aka tin se wo ko ni waji no nkoma na edan na esi wonu so yesunsumo edan na ewu a entinate edan esi wo cha wa mo se ba bia pai na efrofro sunsum na etim na ye de bai afiri tino be ko kurase o mo dan na ti dan so esi o etimo pempenten wonu se abrafo no enkonwa o mo tena so no mo se yakonwa na yesunsum enti broni bia no enye o mo nyina bata abrafo no dodo na every year ne dem ne mo besesa ne fofraba unim say we ye fitani unim say we ye fitani ana we ye mechanic obi a we ye TV ni sa ne manema no na woje ne madada na paki gu a na aye ahonhommone na ekuti awakasa ene we do da se ba be sua sa de we pa o me dan de no kra na o se be sua bon hu ban me wo broni bi won sa wo mu ha Oye broni oye mechanic oye ka oye fitani ma menka ne sa oye fitani ofri America on titwi na me so mente brofo ana me ko na me de me ka akọ ese wonyama
me dey match the problem eti guy bi a on ne nam no wasoma na guy ne bae na ene ni didi ko busebusa na me say na ede nti na ono abansa wom eba ye fita na wonsu atwi ana osere na mbuzanza ade nti na wagya America to na oba Ghana eba ye ayo unu ma so wakai wasi Ghana ha sika wo ha che ba bia wow eti e ha no frɛ ni nuanu mienu be kan onim sɛ omo ye papa ba ko mama ba ko so omo ye mema 5 no papa na ye fita ni papa na ma omo nsu adwuma ba bia omo mu nyina ye fita fo na miensa aba Ghana ha se ya omo ye sɛ adwuma e won sɛ omo ha ya na ne shop ho no onye wo kansi ho na wo tweda obeyi abesi abonten enye sɛ sunsum bɔ ne ba betene wotimi gi obi adwuma wapam obi niama na wabobɔ na wode agu hɔ na yɛ sunsum bɔ ne nete hɔ na pam foforo na eba dabi wonim sɛ ye wo akola ne body no bibia yɛ flesh enti adwuma foforo ba sika foforo na ɛde be eba na wo dada ne gu hɔ na atwam enti dada no na kampo wo mu a ɛwɔ hɔ foforo na eba no na pam wo mu nige sɛ even enwema ko ade adwuma kwa na mebidu o se yesesa no enten no akwasesa no na wo pam atade foforo na akɔ program foforo a wo kɔ pam atade foforo na hye wa no onya mpaba foforo wonya space foforo dark foforo wa kasa we ko yi uti foforo na wo kɔ a wo nante akura ti bisese wa wo kra ho ba no what you say but atam na duru ayie na ba woanya sika mpam tuma ni bi wo nko watom wo mpa bo na ne to awi wo nante akura wo nante ye nkɔ wo kwadura ayie na sia utimi su che wo bia enya de wo wunti na wusu ohwe kofom na mo ho a wa fa wo die su sa bon wo ban no obi ankum bon ma no ban na wa anya yarefo wo manim bo wo mo ban obi manyina sei wonim sɛ wadwuma wo yi sɛ wa ma wo ban abrantia wo boa wo pa bia ono no oboa wo wono oye editing oye bibia ma wona ma osika ba obi timi ye bibi tia no na ne buafu no wagya adwuma no kɔ na wadwuma papa ende atuni bebre ba wo bɔ ho ban a yato na enka wo na aka no sɛ what you say adwuma no ho ban adwuma no adwuma no bia etu obekɔ a no waka kyerɛ sɛ o me no wana ntia kyɛ nti mpɛsɛ me kyerɛ asamasi ye sɛ na me yɛ adwuma no na onyama wo obi okuro timi ka kyerɛ sɛ me kyerɛ wo ankasa te bi hɔ a na wayɛ bambo na wo ni nti no onya akoma bone emfa ma wo enti Moses na onam nyina no sɛ no obofo panyini di nani enti na oyɛ what you say Bible say ɛko bi ba ya na Joshua ekɔko wɔto nani na dɔmbare ma bi gyina hɔ ɛna obi san sɛ wo kan ho anasa ɔyɛ atafo wɔse me ne bofo panyina ya som sɛ me na mɛbɔ ɛhɔ na Joshua koto no wɔse sɛ ɔba sɛ ɔbɛko aboa me dia ɛne makoto wasɔre enti sɛ nipa no sɛ Joshua eto sekan ba ko a na akum nipa 3000 o ka so no nkwa na eto ɛde na di Samson achi a ɔno nkwa timi kum nipa 5000 every time na hold no any ho no he was able to kill people adentira because okuta sunsum bi a enipa ntimi fa na ni nyadan ehunu no a wo bɔ ne ho de ɛbɛn ɛban Yesu kasa mi wase mimi nya no de me kasa a ɔmo te me ne na ɔmo nso kasa na so me te wo sunsum bɛn ɛna ne nam wa wo kasa a wotie ɔno nso kasa a wo so te wo na nam wo ni bɛba mbɔ no bi anku mese akora ketekete de ne bɛyɛ ketekete bi ku atwa bi sɛ obi wɔ hɔ a wonya ne bɔne bi o first day wo hu a ɔmpɛ wasɛm obi wɔ kɔ kaa mu kra obi ɛbɛfo ne kaa kɔ ne baabi oba ya na ɔpɛ sɛ wɔyɛ ɔbɔne eti bɔ ho ban obi betuma ato aduro wɔ kam asɔre dan mu mpo obi betuma yɛ ɔbɔne Psalm 55 verse 10 wo de hwɛ na no woman bi ɔse wa wo maako 11 ne mani nyinaa sɛ ne mani nyinaa 11 adentira every sɛ maami a wawo ma hwɛ ɔma yi hu fɛ hwɛ ɔbaba pa a wɔkɔ hwɛ ne hips hwɛ sɛ deɛ wɔteɛ ba wagya ma ɔbɛyɛ kɔwinsani ɔbɛba ɔbɛyi a wo sɛ me mɛbɔ me bɛyi adentina ɔma ɔbɛyi every sɛ wo yɛ ɔbaatam papa
eti wo yɛ ɔbaatan papa no wo na yɛsɛ wo sɔre na wo yiyi nneɛma papa ɛde ma wo ma no daate na ɔma mɛbrɛ sɛ wɔte aseɛ mbanufo bu babi ɔmo se ɔbra hyɛse nyɛ den sɛ wieyɛ me titidifo me se ɔbra hyɛse ɛden kyɛ wieyɛ ɔbra hyɛse ɛden kyɛ wieyɛ yamfo anko school yɛanyɛ wadwuma obi amoaw yɛanyɛ japade bia wɔ akyi wo na wo hyɛse abɔ ɔbra ɛyɛ mumu sɛ sikafo Won hyɛse yi a wonwie ni. mumu sa Kennedy nom mumu sa Kennedy nom mumu sa despite nom mumu sa Dr. Kwaku Oten nom sɛ ɔmo hyɛ brabɔ se na te sɛn ɔmo anya aboafo na te sɛn enti wo di asɔre nko akyi a wagya wo ma sɛ wo di wo a wo kɔ heaven ɛnu nti o man so mpre nkobi no na wo mpre hwe mfa nto nkura no ho no wo ma brabɔ na hyɛse ayɛ den ama ɔmo awie ye bewie ɔmo sɛn eti bɔ ho ban na obetime hyia wasɔ dem na wato odu akun bɔ ho ban na wo sɔfo obetime de wayɛ rotoas bɔ ho ban wo konfo na wo yɔnko konfo betime de wayɛ rotoas mana mka kyerɛ wo bɔ ho ban na yɔnko malam betime de wayɛ rotoas na dɔm ko no ho bɔ ho ban na obetime agu kompany ma ne de ayɛ yie wabia minim radio station bebre abetidi wasantememe na wo bɔ mu din kura yɛnte obi abetena wo mu tiri so TV station bebre aba obi abetena wo mu tiri so adentia efiri sɛ wampɛ bampo papa ene yembre even kwa ye star yi obi betebe tisusu no agye din be na gbran ebi sɛ eno ya akwa me uji ye si wo na ye oji best one wan ya guru akoka sɛ enye on deserve we unim bambo wa akora no sɛ wankɔ no kwa what you say wankɔ no kwa ton ade aba ko no sɛ wo pɛ bambo no osugu ni mu ɛna ye gime sika enya kwa wo pɛ bambo anya free me na meka kyerɛ wo sunsum bia ne wa no ne benante free da anya no korɛ mumusa malamfo no musa akonfo afi bia dura in the bible say David na otimi kum enwan ne nantwie 1000 at the bar for the manyame ba Solomon ba ya no okum 10,000 a day. Hey. Na woni sika bedo ya sa kwanche o. Yesu to nyam yenu ana obuafu. Kwato na nchi ana obuafu. Man kasa fa baba for de o. Mu a mo frefre me na mo ya mo se te so no. Pacho mi nton dwan. Mi nton na ntwie. Me srew me ka biem onye serious a emfre me. Enya agro na medi. Mi kuta sunsun no. Enti me nya wazan. Oba. Obne ne bekasa physical. Mi kuta sunsum bofo panyi ne kura me adentina me wazan me ya wazan agede wona me tonti aso amediw efiri se mi kuta sunsum adenso nyambe try what you say eti dia me ka kire wo no David ekum 1000 Solomon ba no okum 10,000 ena ntwie ne nwane mponchen ko a enti wan David eni Solomon wan na wodi wan na wosika wan na nya japade enti se wotie mi a bon ho ban na obi betimi ahia osasi a wonya no ayo bone Psalm 55 verse 10 aha enti won kofo bi ho a awia ne anado wacha se obetimi abespa wo fie wadwuma mu woni padua obetwa ho ahia hwew se de wotie nyina kenkan na obeha saade ni ya aya adwombone ne wo haw no wopede abre wo wo pese obebo ye kasa eman bi abo ache se wase wabrabo nyina enu nti no otimi bedada wo se ope wadamfo so no oboa no kredi bone ko enti unim enye obi a wona nya ntokwa atwam no ena ono tie ni yo wo hu a wonya wadura obeto ono so na wadwene wono so ono de wunim ne dada tie ne yo eti ono kura de wunim se wonya wa onya wo eti ba bi onam kura no nya de obefa ho eti nya sa nipa no sam ntina me ka cho se pebambo ono kura de nka nko sra ne mekoda obi a woni ne nkasa ompe wasem wakoka ho asem a wonya obeku wo ye de ho kwasihye
enye obi a ono aka cho so ompe wasem no ena wono wotere ne ho kire wo enko no kwa de ba bi onam no wonko ho na wadi e enipa da sani a mene na kofro ka taxi enipa da sani a waba me fie ba gi nsu anom enipa da sani a waba me shop so obeto ade se oba gi me sika de akoyedu enipa da sani a wakamfo ma ho ofese okoto yare abreme enipa da sani a wose me ba no ho ofe enso no pese me ba no edane edifrani enipa da sani a wabaka kire me se o sum nyame memra ne enko sum nyame na me enko heaven se ope me kra de aye rotoas asofo bebre afro mo yenko asofo ne nka omo pe omo kum enu ntina me se po ho ba na wadi enipa da sani one na de tirim sem ena wote se sofo ne sofo bi ku a obehu se sofo bi na akoka obi hu asem ya kire no ade ba ko ye me ya waga na ha sofo hu asem ba na onu ni nia sofo na beje mic no betra social media ka efe so be frɛ no what you say me gu nsa no sofo bi wo kuma se ba bi wo frɛ me wo se titidi phone me se an wo se pa chofa quotations ni na ma na me hwɛ be pese tufu na de wo ye no me nti ase na me di quotations ni nyina ma no wo anu asa frɛ me wo se pa cho be nya bi aka ho I didn't try. what you say na me se adan wo se ye me kan nyina wo bible no emum ese adwuma no nti nke be ya mi nyai ana me se dabi enye nko aho na ya adwino na ya to ya mamra ne ya mane ye emma nipa ediye wo asole dem no ye ye firi asole ho nti nipa no so woba mo so onto korese onye dan ekuo bi na wo ko join sana dwuma ne ye na wade ye enema koso ma na sofo umusa ne sika won na de baba minto ofen no e wo ma soro enye tate wo no nti minidi ana se me gina ho na se me pon na me kowura so dem na members na nka se bi disika sha mripim obi nim be yire me eja mpacho ye sere ogine sira ye adenti afiri se na dwuma ye yenti no opeso ma me bididi eja be na still get ya na ya me che no what ase enunti enipa wo ne boso no munyina mo tontoma obetimi de aduro begu wanim ho na wo ntoma no eja tom so ne bo ho na we so ne jatom enso no ne de hwinsi ye bo ho ban mara footballer bi boy ni boy na tie ho ebeka 2 days ama ya friend approach na omo shedwe one na ye jade am omo shedwe why bibi awie a wo beko yo so ma fan and national team bi ya fan o sheye one na yire esi obi na ekotwa aja tu mo ma ye hwe mo dwe utie me wan yakwahye ne kwawo enti bon ho ban entwam obi nkumu obi nso obi woni mase sika ne de bobra ti se utie me a siesie wadwuma baabi emfa wadwuma ni agoromfa enya wo mabasa wo mana wo magu ono pe sika to ban pe baabi fa na kwa bisa na bon ho ban na obi ansew me chia busuafo no me nua konkonkon wo keje bi o ton vuvuo ne flower ne niema o si ya me modi ma bodi na ne mbedi na ya fanti keje bi fo nyina mo hwe konkonkon ai eti me chia abusua nyina me chia o chapel members nyina titidi fo me chia Ghana asofo nyina mesra Ghana asofo se abato ne modin eti mesra Ghana asofo akomfo malamfo ene sunsumfo ene asorifo nyina ene ahemfo nyina se mukom nkonya dem mukom mountains na mukom bia Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.